أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، مرحبا بكم في هذا الفيديو الأول الذي خصصته للفصل الثاني المقرر لديكم في الدورة الثانية من دروس مادة علوم الحياة والأرض الثالثة إعدادي مسلك دولي. الفصل الثاني المرتبط بالسيستم مسكيلير. في الفصل الأول le système nerveux, nous avons vu que les muscles, ils ont un rôle dans la réalisation des mouvements soit volontaires ou bien des mouvements involontaires. Après quoi? Après la réception d'un influx nerveux moteur. C'est un influx nerveux moteur qui se crée ou bien qui est d'abord soit dans l'encéphale, dans le cas de la motricité volontaire, ou bien dans la moelle épinière, dans le cas de la motricité involontaire. Donc, les muscles, après la réception d'un influx nerveux moteur, ils réalisent des mouvements. Donc, في هذا الفصل سوف نتعرف على على العضلات، أنواع ديال العضلات، وكيف تقوم العضلات بالقيام بالحركات سواء كانت حركات إرادية أو الحركات اللا إرادية. Donc cette leçon, on va le divisera en 4 parties principales. Dans la première partie, nous parlerons sur les types de muscles qui composent le corps comme une introduction. Dans la deuxième partie, on va présenter les principaux éléments qui interviennent dans la contraction musculaire. Partie numéro 3, dans cette partie, on va identifier quelques propriétés qui sont liées aux muscles squelettiques. La partie 4 qui concerne la détermination de la structure cellulaire des muscles. La dernière partie, dans cette partie numéro 5, on va présenter l'importance de la circulation sanguine pour assurer les éléments ou bien les besoins nutritifs nécessaires pour la contraction musculaire. Et enfin, on va aussi présenter les synapses qui sont indispensables pour la transmission des influx nerveux moteurs vers les fibres musculaires. Donc maintenant, passons à la première partie. Dans cette partie, on va étudier d'abord les types de muscles qui composent notre organisme. Donc, les muscles qui forment notre, ou bien qui constituent notre organisme, est divisé en 3 types. Premier type qui s'appelle muscle cardiaque. هذا النوع رأينا في الدورة الأولى في الدرس ديال الدوران، لقينا بأن القلب كيتكون من نوع خاص من العضلات اللي كتخلي القلب أنه يدير لو سيستول إي لو دياستول، الانقباض والانبساط، وسميناه لو ميوكارد. لأن داك لو ميوكارد هو اللي كنسميوه مسكل كاردياك. دوزيام تيب كي سابيل مسكل ليس، عضلة الملساء. هاد العضلات هما اللي كنلقاوهم على مستوى الأنبوب الهضمي، المعدة، المريء، ثم الأمعاء الدقيقة والغليظة، إضافة كذلك إلى العروق ولا الأوعية الدموية. هاد العضلات هي التي نسميها بعضلة الملساء مسكل ليس. Troisième type,
كي نوز انتيريس حنا اللي كيهمنا في هذا الدرس هو هذا النوع الثالث اللي كيتسمى ميسكل سكوليتيك. لماذا يسمى بهذا الاسم ولا لماذا هذه العضله تسمى بهذا الاسم؟ هنا الا كتلاحظوا معايا هذه العضله من هذا النوع الثالث كيكون مرتبط بالعظام ولا بالهيكل العظمي. دونك tous les muscles qui sont liés avec les os, ils s'appellent des muscles squelettiques. D'accord? Donc, en résumé, donc notre organisme est constitué de trois principaux muscles squelettiques, lisses et myocarde ou bien muscle cardiaque. Donc en passant à étudier les muscles squelettiques et leur rôle dans la contraction musculaire. دونك كما قلت لكم سابقا بان هاد العضلات كيتسموا عضلات هيكليه سكوليتيك نظرا لان هاد العضلات ترتبط بالعظام، والعناصر التي تربط العضلات بالعظام c'est-à-dire les éléments qui fixent les muscles sur les os, ils s'appellent des tendons, أوتار. هما هادو donc les éléments qui se situent dans les deux extrémités du muscle. Et بالنسبة للبغا كنلاحظوا بأنه كيرتبط مع عضلتين، l'un qui se situe dans la partie antérieure et l'autre qui se situe dans la partie postérieure. Le bras qui existe dans deux états, soit l'état de flexion هي هذه اللي ممثل عندنا في الوثيقة، ou bien l'état d'extension اللي غادي نلاحظوها فيما بعد. غادي نحاولوا نحددوا العناصر اللي كيتدخلوا في التقلص العضلي واللي كيساهموا في حركة التني لا فليكسيون ولا حركة البسط اللي غادي نلاحظوا فيما بعد. البسط ديال اليد ولا لا فليكسيون دو لافون بغا. دانا كما قلت لكم عندنا عضلتين اماميه وخلفيه كلها مرتبطه مع العظام بواسطه الاوتار اللي كيكونوا في الاطراف ديال العضلات. وهنا الا كنلاحظوا ان عدد الاوتار يتغير من عضله الى اخرى. غادي نبداو بهذه العضله هذه. عندنا الا حسبنا عدد الاوتار on va trouver que ce muscle il contient seulement deux tendons. عندنا هنا واحد هو الوتر الاول، الوتر الثاني. في لا توتاليتي عندنا وترين، وغنسميو هاد العضله بيسيبس ثنائيه الراس. على لماذا سميت بهذا الاسم؟ لان هاد العضله تتوفر فقط على وترين في كل، يعني وتر في كل طرف. Par contre, deuxième muscle qui se situe dans la partie postérieure des bras, ce muscle il contient trois tendons dans la totalité. عندنا الوتر الاول، الوتر الثاني، ثم الوتر الثالث. اذا عندنا ثلاثه ديال الاوتار وكنسميو هذه العضله تريسيبس ثلاثيه الراس. إذا قلت لكم الاسم ديال العضلة كيكون نسبة إلى عدد الرؤوس ولا عدد الأوتار التي تتوفر عليها كل عضلة. هذه عندنا فقط وترين، إذن هما اللي كيقوموا بتثبيت العضلة على العظام، بينما العضلة الثانية يعني التريسيبس كتكون مرتبطة
3 أوتار، واحد الوتر هنا ثم وترين في الأعلى. Donc maintenant on va étudier les mouvements réalisés par l'avant-bras et on va déterminer le rôle des muscles squelettiques dans ces mouvements. D'abord, l'avant-bras existe dans deux états différents. Premier cas qui s'appelle la flexion. ثاني et deuxième cas qui s'appelle l'extension البسط. إذن عندنا هنا الذراع ولا الساعد كيقوم بحركتين، الأولى تسمى الثاني، هي هذه دابا الثاني، ثم الحالة الثانية هي البسط. إذن سوف نقوم بدراسة العناصر المساهمة في هذه الحركات الثاني ثم كذلك البسط، ثم سوف نلاحظ الحالة التي تكون فيها العضلات، يعني ثنائية الرأس اللي كتكون في الأمام وثلاثية الرأس اللي كتكون في الخلف. هذه biceps، الأخرى triceps. Vous remarquez également que ces muscles sont eux liés au squelette par des tendons أوتار، وعدد الأوتار هي اللي كيعطي الاسم العضلة. إذن كما قلت لكم في القراءة الأولى. غادي نبداو بالبسط. Donc lorsque vous constatez ces deux muscles, vous remarquerez que ces muscles sont présentés dans différentes situations. هذه كتكون dans l'état de contraction، يعني كتكون متقلصة. إلا بغينا نعرفوا العضلة هل هي في حالة تقلص أو العكس، يكفي فقط ملاحظة الطول ثم السمك. إلا كان الطول يعني منخفض والسمك طول لا لونغور، السمك الديامتر، إلا كان الطول منخفض والسمك مرتفع، في هذه الحالة كنقولوا بأن العضلة متقلصة اي كونتراكتي. في المقابل إلا كان الطول مرتفع والسمك منخفض، في هذه الحالة كنقولوا بأن العضلة منبسطة، يعني العكس ديال كونتراكتي غتكون ديكونتراكتي. هذه في حالة الثاني dans l'état de la flexion. Vous constatez que biceps il est dans un état contracté. Par contre, le triceps existe dans l'état décontracté. Donc la situation s'inverse lors de l'extension des bras. هنا في حركة البسط يعني العملية تنعكس. لاحظوا معايا هنا ثنائية الرأس كتولي منبسطة ديكونتراكتي، في المقابل يعني ثلاثية الرأس كتكون مرتخية ولا منبسطة ديكونتراكتي. هنا la situation s'inverse. Ce qui explique que ces deux muscles, ce sont des muscles antagonistes. Antagonistes. هنا لاحظوا في الثاني هذه كتكون كونتراكتي، الأخرى كتكون ديكونتراكتي. وفي الاكستنسيون يعني في البسط كيوقع العكس. لأن هنا كنقولوا بأن هاد لي دو ميسكل سو سون دي ميسكل اونتاغونيست. اونتاغونيست يعني متعارضة. لماذا تسمى هاد العضلات بالعضلات المتعارضة؟
لأن هاد العضلات ديما كيكونوا في حالتين متعاكستين. إذا كانت هذه متقلصة الأخرى كتكون منبسطة، يعني هذه كونتراكتي الأخرى كتولي ديكونتراكتي. في يعني في ليطا الأولى ديال لا فليكسيون كيبقى العكس، ثنائية الرأس كتكون كونتراكتي، لوطخ إلي دون ليطا دي كونتراكتي. داكوغ، كنسميوهم عضلات متعارضة، لي مسكل أونتاغونيست. Antagonistes, c'est-à-dire que ces deux muscles, ils sont dans l'état différent, ou bien dans différentes situations. D'accord? Pour que des mouvements se produisent, il est nécessaire d'interférer d'autres éléments. إذن في هذه الفقرة هذه غادي نحاولوا نحددوا العناصر الأخرى التي تتدخل في حركة الثاني والبسط. Donc, quand vous avez vu que l'avant-bras il réalise deux mouvements, la flexion et l'extension, et que ces deux mouvements se produisent à ce niveau. Vous remarquez que cette partie, c'est la partie de la rencontre entre deux os, ou bien la zone de contact entre deux os. Cette zone, ou bien cette partie qui s'appelle l'articulation المفاصل. بالنسبة للحركات، يعني الحركات ديال الذراع ولا حركات ديال العضو كما بغى يكون، هاد الحركات دائما تحدث على مستوى المفاصل، يعني المفاصل اللي هي منطقة التقاء العظام. Donc une articulation correspond à la zone de contact entre deux os. إذا العنصر قلنا بأن العناصر اللي كيتدخلوا في الثاني، يعني لا فليكسيون و ليكستونسيون. في الأول قلنا بأن كاينين دو مسكل أونتاغونيست، بيسيبس et triceps، إضافة إلى العنصر الثالث اللي هو l'articulation. ثم هنا إلا كتلاحظوا على مستوى المفاصل il y a d'autres éléments. donc هنا عندنا واحد العنصر باللون الأبيض، ثم عنصر باللون يعني الأزرق الفاتح. Donc l'élément qui est situé dans les extrémités des os, donc ces extrémités qui contiennent une partie très lisse qui s'appelle cartilage articulaire، الغضروف المفصلي. بالنسبة لهاد المادة كما قلت لكم كتكون ملساء، وكنلقاوها يعني في النهاية ديال العظام الطويلة، يعني في الأطراف ديال العظام ولا في الرؤوس ديال العظام الطويلة كتكون هاد المادة اللي كتسمى الغضروف المفصلي. Et aussi on trouve un élément de nature liquide qui s'appelle la synoviale articulaire zolale المفصلي. L'existence de ces deux éléments au niveau des articulations et que ces deux éléments ils ont un rôle dans la facilité des mouvements et pour ne pas se produire des frottements entre les os au cours des mouvements. D'accord. إذا هنا بالنسبة لهاد المادتين عندهم الدور ديال تسهيل عملية انزلاق العظام على مستوى المفاصل، يعني عدم حدوث الاحتكاك بين العظام كيكون بسبب يعني هاد المادتين، يعني هما اللي كيمنعوا الاحتكاك وبالتالي كيسهلوا عملية انزلاق العظام لتحدث حركات الثاني ثم كذلك حركات البسط.
عندنا هنا biceps. On résume عندنا في العناصر les éléments qui interviennent dans la flexion et l'extension. عندنا هنا deux muscles antagonistes, biceps et triceps. Et on a dit que les mouvements se produisent au niveau d'articulation et que ces mouvements musculaires sont facilités grâce à la présence de ces deux éléments. Donc, en résumé, pendant l'extension, le biceps est décontracté et le triceps est contracté. Et pendant la flexion, le biceps est situé dans, ou bien existé dans la situation inverse. Donc, on peut déduire que ces deux muscles contrôlant des mouvements opposés, on dit qu'ils sont antagonistes متعارضة لأن ديما كيكونوا في حالتين متعاكستين. إلا كانت وحدة متقلصة الأخرى كتكون منبسطة والعكس. Et ces mouvements musculaires sont facilités grâce à la présence des tendons et d'autres éléments et aussi de la synovie articulaire. Merci pour votre attention et rendez-vous dans une autre vidéo.